Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading nutun din laga swagat ase. Aji din 496. Aji laga Pavitra Kitab Purubulitu Kinti Khan chapters 27 and 28. Kinti Khan chapter 27. Zelobehet laga Chuguri Khan. Itu piche Zelobehet laga Chuguri Khan ahise. Hefer laga chokura, Gilead laga chokura, Makir laga chokura, Manasi laga chokura, Joseph laga chokura, Manasi laga kormanu khan bura. Aru itu khan ase tai laga chuguri khan, Mala, Noah, aru Hogla, aru Milka, aru Tirza. Aru tai khan Moses agi khara huise. Aru bujaru Eliezer agi, aru Nita Khan, aru bura Monduli agi. Monduli laga bo Petro triple cordur jade. Kuise, Ami Khan laga baba sukka jungle di murise, aru tai Khan lukuti milya nohoi, Jun Khan kora lukuti miligina odo malik, lukuti chuchi buli uthise. Huilebi tai nicher papti murise, aru chokora thakia nai. Kele Ami Khan laga baba laga nam dai khor manu majubura harai jabo. Kele kule tai laga chokora nai. Itu nimiti Ami Khan ge ekta jaga dibi Ami Khan baba laga bhai kukai khan majude. Aru Moses thaikan laga gutta utu malik osor de anise. Aru utu malik Moses logoti khota kurise kuise. Zelophehad laga chukuri khan thik khota kuise. Apuni je ulebi takhan ge nicher baba laga bhai kukai khan majubura ekta jaga dibi. Aru apuni taikhan baba laga jaga taikhan ki dibi. Aru apuni Israel laga baja khan ki janai dibi. Kubi ekta manu murise kuile aru chukura nai. Titia tai nicher jaga nicher chukuri khan ki dibo. Aru tai laga chukuri nai kuile titia apuni nicher jaga nicher bhai kukai khan ki dibi. Aru tai bhai kukai nai kuile titia apuni tai laga jaga tai baba laga bhai kukai khan ki dibi. Aru tai baba laga bhai kukai nai kuile titia apuni tai laga jaga tai laga khor manu ki dibi jun tai osor khor manu ase. Aru tai itu lobo. Aru itu Israel laga baja khan nimite ekta niyom laga faisla ase. Chinika utu malik Moses ki kui dise. Joshua ki Moses pichi hobole bisarise. Aru utu malik Moses ki kuise. Apuni nichi utu Abaraim pahar de utibi aru utu jaga sapi. Ji ami Israel laga baja khan ki dise. Aru jitia apuni itu sabu apuni ki nicher manu khan lokoti jomma kuribo. Chinika apuni laga kukai Aaron ge jomma kurise. Kele gule zin laga balu laga bahar de apuni khan ami kota pia baikine chuchibu utise. Monduli laga chakara de tai khan sukku aki ami ki pani di popetro kuria humwe de. Utu ase Kadesh di Miraiba laga pani zin laga sukka jongol de. Aru Moses utu malik logote kota kuise. Utu malik ke sob mongso laga atma khan laga ishor ke monduli opor de ekta manu rakhibu dibi. Jun takhana ki ulai gina jabo aru jun takhana ki ulai gina ahibo. Aru jun takhan ke chulai gina lui jabo. Aru jun takhan ke pitor de anibo. Titia utu malik laga monduli iniga nahobo. Chinika khuti malik natakia pera khan. Aru utu malik Moses ki kuise. Apuni lokoti non laga chokura Joshua ki lubi. Ekta manu jun pitor di atma ase. Aru nicher hat tai opor de rakhibi. Aru taike pujaru Eliezer aki rakhibi. Aru bura monduli aki. Aru taikhan osor di taike ekta kam dibi. Aru apuni tai opor di nicher olop sonman rakhibi. Titia Israel laga bachagan naka pura monduli tai khota manibo. Aru tai pujari Eliezer aki khara hobo. Jun tai nimiti utu malik osor de Urim laga faisla bura khota janibo. Tai khota bura tai khan ulai gini jabo.
আৰু তাই খোটা পুৰা তাই খান ভিতৰতে আহিব আৰু তাই লগতে ইছৰাইল লগা সব বাচ্চা খান মতলব পুৰা মণ্ডলী আৰু মচেছ খুৰিছে চিনিকা উদুম মালিক তাইকে খুইছে আৰু তাই জোশুৱাকে লৈছে আৰু বুজাৰী ইলিয়াজাৰাকে তাইকে ৰাখিছে আৰু পুৰা মণ্ডলী আগে আৰু তাই নিজৰ হাত খান তাই ওপৰতে ৰাখিছে আৰু তাইকে একটা কাম দিছে চিনিকা উদুম মালিক কৈছে মচেছ লগা হাত পুৰা কিন্তিকান chapter 28 হুতাই দিবলৈ সামান খান আৰু উদুম মালিক মচেছ লগতে খুটা কৰিছে কৈছে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান কি জানাই দিবি আৰু তাই খান কি কবি আমি কি দিয়া সামান আৰু কাটি কিনে জুলাই কিনে দিয়া আমি লাগা খাবলৈ দিয়া সামান আমি ওচৰতে একটা মিথ্যা গুণ নিমিতে আপুনি খান ঠিক সময় দি আমি কি দিবলৈ মানিবি আৰু আপুনি তাই খান কি কবি ইটো জুলাই কিনে দিয়া সামান আছে যি আপুনি খান উদুম মালিক ওচৰতে দিব দিন পিছি দিন দাগিনা থাকিয়া দুইটা এক সাল লগা ভেড়া বাচ্চা হুতাই জুলাই কিনে দিব নিমিতে উদু একটা ভেড়া বাচ্চা আপুনি পুজোর দি দিবি আৰু উদু দুসরা ভেড়া বাচ্চা আপুনি সামতে দিবি আৰু এক এফাল লগা 10 ভাগ আধা খাবলৈ দিয়া নাম দে এক হিন লগা 4 ভাগ মাৰিয়া তেল লগতে মিলাই কিনে ইটো হুতাই জুলাই কিনে দিয়া আছে যি সিনাই পাহাৰ দে একটা মিঠা গুণ নিমিতি পবিত্ৰ কৰিছে উদু মালিক ওচৰতে কাটি কিনে জুলাই কিনে দিয়া নাম দে আৰু ইটো লগতে মুদু দিয়া নাম দে একটা ভেড়া বাচ্চা নিমিতে এক হিন লগা 4 ভাগ মুদু হব পবিত্ৰ জাগা দি আপুনি ইটো খাৰা মুদু দাই ঢালিবি উদু মালিক ওচৰতে মুদু দিয়া নাম দে আৰু উদু দুসৰা ভেড়া বাচ্চা আপুনি সাম দি দিবি যেনেকা ভিতৰতে খাব দিয়া নাম দে দিছে আৰু যেনেকা ইটো লগতে মুদু দিয়া নাম দি দিছে আপুনি ইটো বি দিবি কাটি কিনে জুলাই কিনে দিয়া নাম দে উদু মালিক ওচৰতে একটা মিঠা গুণ নিমিতে সাপাত দি দিয়া খান আৰু সাপাত দিন দে দাগি নাথাকিয়া এক সাল লগা দুইটা ভেড়া বাচ্চা আৰু 10 ভাগ লগা 2 ভাগ আধা খাবলৈ দিয়া নাম দে তেল লগতে মিলাই কিনে আৰু ইটো লগতে মধু দিয়া নাম দে ইটো আছে সব সাপাতে জুলাই কিনে দিয়া নাম দে হুতাই জুলাই কিনে দিয়া লগতে আৰু ইটো লগা মধু দিয়া লগতে মাহিনা লগা বইলা দিন দি দিয়া খান আৰু আপুনি খান লগা মাহিনা খান লগা বইলা দে আপুনি খান উদু মালিক ওচৰতে জুলাই কিনে সামান দিব দুইটা ছোট মোটা গৰু আৰু একটা মোটা ছাগলী তাকি নাথাকে এক সাল লগা 7টা ভেড়া বাচ্চা আৰু 10 ভাগ লগা দিন ভাগ আধা খাবলৈ দিয়া নাম দে তেল লগতে মিলাই কিনে একটা মোটা গৰু নিমিতে আৰু 10 ভাগ লগা 2 ভাগ আধা খাবলৈ দিয়া নাম দে তেল লগতে মিলাই কিনে একটা মোটা ছাগলী নিমিতে আৰু একটা ভেড়া বাচ্চা নিমিতে 10 ভাগ লগা একটা ভাগ আধা তেল লগতে মিলাই কিনে খাবলৈ দিয়া নাম দে জুলাই কিনে দিব একটা মিঠা গুণ নিমিতে উদু মালিক ওচৰতে কাটি কিনে জ্বলাব আৰু এইটোখন লগতে মধু দিয়া নাম দে হব এক হিন লগা আধা মধু একটা মুদা গৰু নিমিতে আৰু এক হিন লগা দিন ভাগ একটা মোটা ছাগলী নিমিতে আৰু একটা ভেড়া বাচ্চা নিমিতে এক হিন লগা 4 ভাগ ইটো আছে সাল দে সব মাহিনা খান দে জুলাই কিনে দিয়া আৰু উদু মালিক ওচৰতে বাপ নিমিতে দিয়া নাম দে একটা ছাগলী বাচ্চা দিব হুতাই জুলাই কিনে দিয়া লগতে আৰু ইটো লগতে মধু দিয়া কাচ্চা ৰুটি লগা বুজা দে দিয়া সামান খান আৰু পইলা মহিনা লগা 14 তাৰিখ দে উদু মালিক লগা বাৰ হোৱা পূজা আছে আৰু ইটো মাহিনা লগা 15 তাৰিখ দে খাবলৈ আছে 7 দিন চোতা নাথাকিয়া ৰুটি খাব পইলা দিন দি পবিত্ৰ একি লগতে মাতি আছে তেতিয়া আপুনি খান একোবি খেতি কাম নকৰিবি হইলিবি আপুনি খান উদু মালিক ওচৰতে কাটি কিনে জুই দি দিয়া নাম দি জুলাব দুইটা ছোট মোটা গৰু আৰু একটা মোটা ছাগলী আৰু পইলা সাল লগা 7টা ভেড়া বাচ্চা তোখান আপুনি খান নিমিতে বিমাৰ নাথাকিয়া হ'ব লাগে
Aro itu logoti khabuli dia naam de hobo atta del laga logoti milai gini. Ekta mota guru nimidi apuni dibi 10 bhag laga 3 bhag aro 10 bhag laga 2 bhag ekta mota chagoli nimide. Aro sob phera bacha nimide apuni 10 bhag laga ek bhag dibi. Pura 7ta phera bacha khan nimide. Aro bab nimidi dia naam de ekta chagoli apuni laga bab tera boli naam de. Apuni khan itu khan dibi pujor di julai gine dia logoti. Ji hudai julai gine dia khan ase. Itu hisab te apuni khan hudai dibi pura 7 din. Khabuli dia naam de kati gine julabi. Uto malik osor de ekta mitha gun nimide. Itu dibo lage hudai julai gine dia logote. Aro itu logote mudu dia. Aro 7 din laga din de apuni khan popitro ekki logote matibi. Apuni khan ekkubi khiti kam na koribi. Than khatia puja de dia saman khan. Poila kuti khan laga din dibi. Chitia apuni khan utu malik osor de ekta notun khabuli anibo. Apuni khan laga hapta khan khotom hua pichi. Apuni khan popitro naam di jomma hobo. Apuni khan ekkubi khiti kam na koribi. Huilibi apuni khan julai gine dibi. Utu malik osor de ekta mitha gun nimide. Tuita chotu mota guru ekta mota chaguli poila sal laga 7ta phera bacha. Aru itu khan laga khabuli dia naam de adda del logoti milai gini 10 bhag laga 3 bhag ekta mota guru nimide 10 bhag laga 2 bhag ekta mota chaguli nimide ekta phera bacha nimide 10 bhag laga ek bhag pura 7ta phera bacha kan nimide. Aro ekta chaguli laga bacha apuni khan laga bab tera boni mide. Apuni khan itu khan dibo utu hudai julai gine dia logote. Aro itu laga khabuli dia itu khan apuni khan nimite bimar na takia hobo lage. Aro itu khan laga mudu dia khan. Ishor bara ashish kurubuli dibo jiman manu mon digina huni luise. Aro pavitra put atma he apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo. Ishori sob manu ki ashirwad dibi. Jai Masi.